또라이. 또라이. 여기 나나라는 친구입니다. 나나. 여기는 뿌이. ทำไมปุ้ยอ่ะเว้왜ปุ้ย 너 뿌이로 해. 아니야 내 남자친구가 왜ปุ้이냐 왜 너ปุ้い 무슨 뜻인지 알아? 뿌이? 똥똥 이히야 진짜? 뿌이 아, 뿌이 그거 그 뜻이야? 체지야 체지 안 돼. 왜? 이미 너 뿌이 됐어. 안돼 카메로야 안돼 แล้วมาอยู่เมืองไทยพวกเราที่มานั่งดูบอลเห็น แม่เดี๋ยวมันลงอีพีหน้ารอ가자 지금? ไปไหม เข้าหมดไหม 야 우리 먼저 들어가. 알았어. 안 해. 안 해? 와, 가게 진짜. 예약했대요. มาได้กันค่ะ 예약했다고 그래가지고. 와, 사람도 엄청 많네. 와. 내가 예약했는데 근데 거기는 왔는데? 자리 없어มีแบบทอดแล้วก็แบบมันมีเผากับทอดอ่ะมึง เส้นบอกอีสานกินไหมคะ 난 다 좋아. เอาแบบทอดหรือเอาแบบนึ่งอันนี้หนึ่งค่ะข้าวผัดเก็บข้าวอันนี้ข้าวข้าวผัดจานกลางอะไร 그 술도 팔아요. จานกลางไม่กินเลยทั้งวัน 파 누나도 온대요. 파 누나도 오기로 해서 여기 앉을 겁니다. 왜 웃어? 왜 웃어? 원샷, 원샷. 완전 해볼게요. 할 수 있어? 야 이쁘게 찍어줘. 이렇게 이렇게. 오이. 오이. ชอบตัวไหนมากสุดชอบนี้ค่ะปลาเป้าที่พี่บอย 오. ชอบอ่ะก็อยู่พวกเราในช่วงนี้อยากฟังเพลงเข้ามานะคะบ้านเดี๋ยวร้องได้เลย แป๊บนึงอันนี้คัดออกนะคัดออก อะไรนะอ๋อเพลงเลยโอ้เอาเลยค่ะพี่ที่3เพลงนะได้ไม่มีปัญหานะคะขอเลย ขอสองเพลงนะ
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee. 여기 할까? 이래서 태어나지? 내가 영상 보여준 사람이야? 좀 잘하는 사람. 우리 이거 할 거야. 탐다이. 맞아, 제마이. 우리 연속에 와. 하겠습니다. 보자. 해보자. 나나 먼저 도전. 해보자. 가까이서 하지 왜 멀리서 해? 하이. 하이. 이제 집에 갑니다. 또라이들. 네, 네, 네. 지금 방콕의 코리아타운에 가고 있습니다.